जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ए गरीब ब्राह्मण कूल मनीष जन्म हो जो प्रकार मनीष हीन अवस्था है न कहले भल ना पेटू गंडे खाइबा मिलू ना खंडे पिंधा मिलू शासन जो अवस्था ता तो न कहले भल जहाँ केते दिन पर आज गोटे खुशी खबर मिली आज कुआड़े अयोध्या रामचंद्र राजा है। ए गरीब ब्राह्मण मानक दान दक्षिणा मिल अवश्य खाइबा मिल आ पिंधा तो निहती मिल जेहेतु आम कुल पुरोहित कि अयोध्या न गले कौन चलो ना जावाक पड़ो ना हे मु जाऊँगी पुरोहित राजा घर को कांधरे बेद पैता अभिषेक देखी भात खाइबी खाई पारिले देवी मो भारी डाकू मु जाऊँगी पुरोहित राजा घर। जय श्री राम जय श्री राम। हिना जाना बाबरा कुले मुबारा दारा हिना जाना बाबरा कुले मुबारा दारा भोजती के खाइबा को जाए दूरा को मु जाऊँगी पुरोहित राजा घर। जय श्री राम जय श्री राम। मु कौन अयोध्या एका जीवी ना कौन शासन मूल गछ है मो सुर नना साथी न नहीं जीवी केमी मुझे डाके कौटी रही के जानी हे सुर नना चंचल शिव सीना हे सुर नना नमन कोई डेरी आस है गारू बाहरी नमन कोई डेरी आस है गारू बाहरी अयोध्यापुर बाजे बाजोड़ा हे सुर नना चंचल शिव सीना कल्याण मस्तु हाँ गुंडी क्या पकाया गुंडी गुंडी खाऊ तो पाकड़ करके आनी ना पागल कर भलो ना शीत दिन पाक तो ये कड़ा टिके नहले हबो कि भलो ना पका टिके गुंडी नहीं नहीं हां भाई ना तमे कोठु मागी जाछि गांते तमे खाओ मते काहेंगी दो भाई ना कोन देह भलो अछि हाँ मझिरे मझिरे भल रहउछि मझिरे भी खराब रहउछि कोन करबा आ श्रद्धा वाला केमिति चलछि कहबो से कथा कह ना हां शासन जो अवस्था हेलानी बंचिया भारी कष्ट कर हम पाई भाई ठीक कथा आम ये गरीब ब्राह्मण घर जन्म होई भाई जहा किहनी अवस्था हेलानी आ से कथा कहनी भाई ना से कथा बुझला गोसाई आम दुखर दिन सरी गला हाँ सुखर दिन आसिला ए कौन कहूच सकाल रामचंद्र को चारा आसी पहुँचले हाँ आज कुआड़े अयोध्या रामचंद्र राजा हेबे कौन कहूच दान दक्षिणा भोजी भात सब प्रकार है सब प्रकार है भाई ना हाँ आम घर दी जन जीवा ना किए अच्छे नातिया जोड़ अच्छा नातिया आउ ए छोड़ा ओलिया नहीं नवा आई ताका माइक ना केन बसी अच्छा किए के अच्छे जान नाबा पड़ियो ना आउ भाई ना नाली आंब को टुंकुरी अच्छी जीपे हाँ इरा कोन बा आउ ते डाकी बटी केरा नाली टुंगुर को जे बोल हां नाली आंब अच्छी टुंकुरी अच्छी राम टुंगुर को थाल डाक डाक अच्छा रह से को बाट घरे थिले तो घरे घरे अरे असरे टुंगुरु भोला भइर तुमे तो चला नालिया मो सथे आरो नालिया मो सथे आरो मोहन सीना ए दूर नना चला
ଝାଡ଼ା ମାଡ଼ି ଆସ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସ ଭୋଜି ଖାଇଯିବା ଭୋଜି ଖାଇଯିବା। ବୁଢା କାଳରୁ ଭଲ ଉଠୁଛି ଧନ ମୁଁ ଉଠୁଛି ନା ମତେ କିଏ ଭିତରେ କିଏ ଉଠଉଛି ଭିତରେ କିଏ ଉଠଉଛି ତମକୁ କିଏ ଉଠେଇବ ଆଉ ତମର ଏଡ ବଡ ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ଉଠେଇବ ମୁଁ କେମିତି ଉଠୁଛି? ହଁ ମୁଁ ଉଠାଉଛି ତୁ କଣ ଉଠୁଛୁ? ମତେ କଣ ଏ ଅଜା ଅଜା ବେ ଏ ଆଇର ଘଇ ଶଳା କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଡାକୁଛୁ? ଏ ଶଳାର ଭିଣେଇ ଏ ଭିଣେଇର ନାଇଁ ନାଇଁ ଶଳାର ଭିଣେଇ ଶଳା କେତେ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ଡାକୁଛୁ ତୁ? ଅଜା କରିଛି ଅଜା ମ କରିଛି ଏଇ ନଡିଆଟା କଣ ଆଇର ଆଇର ବଡ ନଡିଆ ଶଳା ଆଇର କୋଉଠୁ ନଡିଆ ଆସିବ? ଅଜା ନଡିଆ ମୋର ନା ମୋର କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ହବ ତମ ନଡିଆ ବୋଲି ଭାଇନାଙ୍କର ଏଡ ବଡ ନଡିଆ କଥା କଣ କି? କଥା କଣ ମୁଁ ରଘୁଆର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖି ରଘୁଆ ଘର ନଥିଲା ଦେଖିଲି ରଘୁଆର ବଡ ନଡିଆ ବାପା ଲୋଭ ପଡିଲା ରଘୁଆ ଭାରିଜାକୁ କହିଲି ନଡିଆ ଦିଟା ମୋର ଲୋଭ ପଡୁଛି ରଘୁଆ ଭାରିଜା କହିଲା ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ନେଇକି ପଳା ଅଜା ମ ସିଏ ଆଣିକି ଦେଲେ ନା ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ବାନ୍ଧାବୁଧି କରି କାନ୍ଧରେ ଗଳେଇ ଦେଲା ଅଜା ଅଜା ମ ତମକୁ ମୁଁ ଟିକେ କରିବି ଆରେ ନାତିଆ ନାଇଁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ କରି କହୁଛୁ ତ କଣ ବି ଠିକ କଲି ଆରେ ଅଜା କଣ କରିବୁ କହିଲି କିଏ ଅଜାଙ୍କ ପରେ ନମସ୍କାର କରିବି କେତେ କଣ ଭାବି ସାରିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପା ଧୀରେ ଅଜା ଅଜା ମା ସିଏ କଣ କଣ ଏମିତି ସିଏ କଣ ଏ କରିବି କେମିତି ନମସ୍କାର କରିବୁ ସେଇଠି କରୁନୁ ନା ନା ପାଖକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ତତେ ସେମିତି ଭକତି ପାଇ ଧୀରେ ହାତୀଗଲା ଦେଖରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଦେଖ ଗଲା ହାତୀଗଲା ନାତିଆ କଣ ହେଇଛି କିଛି କିଛି ହେଇନି ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ତମକୁ ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଷ୍ଟକିଡ଼ା ପ୍ରାପ୍ତ ତୋ ବାପ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥାଉ ଯା 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 ଉଠି ଉଠି ଜଣେ କରିବ ଜଣେ ମାରିବ ମୁଁ ମାରିବି କାହିଁକି ମାରିବୁ ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କଲି କି କାଇଁ ଅଜାକୁ ମାରିଲେ କଣ କି କଣ ହେଲା ଅଚାକୁ ମାରିବୁ ଅଜାକୁ ମାରିବି କାହିଁକି ମାରିବୁ अरे भल ताकू टेकी मारुଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି जाने पुला पर ऐसा बा तुम्हारे परांड हो जा जा के पोहळ पके अभ्यास भी अछि के जा ये धन हां टुंगुरु हां सोटा कोपटे पसुची कहलो के भीतर पसुची बाहर बाहर जी के जा हां हां अजा म आज कोन पे हमको खुशी रे डेई डेई का डाकी आज वो प्रबल मात्रा रे खुशी अच्छा खुशीटा कोन बाबा मो सुनी कि मोर जहा उठुची गोड़ सुनिले तमर भी उठ भात हां अच्छा कोन हिची कोन सकाल सकाल रामचंद्र को चारा आसी पहुंचले आज कुआड़े अयोध्या रामचंद्र राजा हेबे सी तो राजा हेबे हमर कोन गला अरे कोन टिके पचारनु कि आमे परा कुलपुर हेई तो आमे न गले राजा के मिंथि हेबे आम पई दान दक्षिणा भोजी भात सब प्रकार हेई क्यों जा अच्छा कोन हेची कोन हेची कोन अच्छा कोन किरे भात टे हबो डाली टे हबो आ गोटे सागटे हबो आ गोटे पांपड़ हबो
ଏତେ ସବୁ ହବ କି ଅଜା ହଁ। ଓ ରାଇତା ହବ କି ନାହିଁ କୋଉଟା? ଓ ରାଇତା ସେଇଟା କ'ଣ ଓ ରାଇତା ରାଇତାର ତ ମା କହିଛ ସେଇଟା ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହବନି ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆରେ ରାଇତା ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବନି ତୁ କ'ଣ ଝିଅ ପିଲା ହେଇଛୁ ରାଇତା ଖାଇବୁ ଝିଅ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାଇତା କ'ଣ ଖାଇବୁ କହୁନୁ ପିଲା ଖାଉନାହାନ୍ତି ରାଇତା କ'ଣ ଖାଇବୁ ପୁଅ ପିଲା ଖଟା ଖାଉଛନ୍ତି କି ଅଜା ମୁଁ ଚଳେଇ ଦେବି ସବୁ ଚଳୁ ରାଜା ଘର ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଡ ସେଇଟା କଥା ବଡ଼ କଥା ନା ଅଜା ଓ ପନିର କୁତୁ କୁତୁ ହବ କି ନାହିଁ ସେଟା ପନିରଟା ହେଇଛି ଯେ ମାନେ କୁତୁ କୁତୁଟା ହେଇନି ସେଇଟା କାହିଁ ହେଇନି ସେଇଟା ରଜା ଘର କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଚଳିବ ଆଚ୍ଛା ବାପା ଶୁଣ କ'ଣ? ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ସାନ ଅଜା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତମକୁ କହିଲ ଦେଇଦେଇଛ ବୋଧେ ଆରେ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେବେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ମାରିବା ମଜାରେ ରାଜା ରାମ ହେବେ ରଜା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆମରି ବଜା ବାଜିଲାଣି ବାଜା ଭାଇ ମାରିବା ମଜାରେ ରାଜା ରାମ ହେବେ ରଜା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବସାଇବା ନେଇ ଆଉ ସେ ଦେଖିବେ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବତି କହି ଭାଇ ମାରିବା ମଜାରେ ରାଜା ରାମ ହେବେ ରଜା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆରେ ନଦିଆ, ଆରେ ଭୋଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ଆଉ କାନିକା ବଲ ଉଡାଲି ତରକାରୀ ହେବ ଆଉ କଇଁଚି କ୍ଷୀରରେ ତଇଁ କ୍ଷୀରି ହୋଇଥିବ ଭାଇ ମାରିବା ମଜାରେ ରାଜା ରାମ ହେବେ ରଜା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଫୁଲ ରାଇରେ ଗଦି ପଟ ପଡ଼ିଥିବ ମାରିଦେଲେ ସତ ଲାଳ ବହିଯିବ ଭାଇ ମାରିବା ମଜାରେ ରାଜା ରାମ ହେବେ ରଜା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କାଇଁ ହଁ। ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ତ ଅଛି ହଁ। ସେ ଭିତରେ ମିଠା ଉପରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମିଠା ହଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଠା ହେଇଛି ମିଠା ହେଇଛି ଆଉ ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା ନୟାଗଡ଼ ପୋଡ଼